Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hello, quel plaisir. Salut Bibiche. Toujours un plaisir, toujours un plaisir de vous retrouver. Ce jeudi, ce rendez-vous incontournable du Maria Bichras Guest. Bonsoir Firdaous, bonsoir tout le monde, bonsoir Zoher, Nouria, bonsoir Habibati, Ayoub, Amrani, bonsoir Neda, Maroc Bébé, Sonaro, Reda, bonsoir tout le monde, bonsoir Idoumina, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous les jeudis sur le Maria Bichras Guest. Super, tout le monde au rendez-vous. Bonsoir Zineb, bonsoir. Voilà, je profite, je vous vois avant de commencer. Je profite, Moujed, Khadija, bonsoir. Skin, Laura, Jacqueline, bonsoir. Bencher, merci, merci, merci beaucoup. Zineb, Fahd et Zinaba, bravo, bonsoir Zinaba et Fahd. Nawel, Bouchkroun, bonsoir ma belle. Huria, Blue Moon, salut, 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 salut. Vraiment, je suis très heureuse. Bonsoir, oui, ma Nawel, Zwina. Emina, bonsoir. Fatem Zahra, Alaoui, Sonario. Première fois dans mon live, Sonario. Marhaba bik, marhaba bik. Bonsoir l'amour, bonsoir l'amour, bonsoir. Voilà. Alors, aujourd'hui, alors on va se mettre d'accord sur une chose. Alors aujourd'hui, j'ai trois choses à vous dire avant d'appeler notre grand guest, notre guest de ce soir. Premièrement, je voudrais souhaiter... Bonjour Abdelila, mon mari est là. Très bien, mon mari me suit. Salut. Donc, bonsoir Amine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une amie, d'une coach, Jihen Labib. Je tiens à lui souhaiter en direct un joyeux anniversaire. Je ne sais pas encore, salut Abdelila, je ne sais pas encore si elle s'est connectée. En tous les cas, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire, longue vie et plein de belles choses, Inch'Allah. Deuxièmement, je vous donnerai le nom de l'invité de la semaine prochaine, Inch'Allah. Et troisièmement, bonjour Najia, bonjour la maison du bonheur, Amin Bdawi, bonjour. Et joyeux anniversaire JN, on lui dit joyeux anniversaire JN, JN, joyeux anniversaire. Troisième chose, je vais vous, à la fin de ce live, vous annoncer un nouveau projet de Maria Bichra, un projet citoyen qui va voir le jour demain, Inch'Allah. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin pour vous annoncer le projet JDID qui va avoir lieu, qui va commencer demain. Voilà. Donc, bonsoir mes chers. Je suis très heureuse de vous retrouver tous les jeudis. Jihen Labib. Joyeux anniversaire Jihen. Elle est là. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jihen. Longue vie, Inch'Allah. De belles choses. Je te souhaite le meilleur. J'ai essayé de te joindre. On n'a pas pu se parler. Ben voilà. Le joyeux anniversaire en direct du Maria Bichras Guest. C'est avec plaisir, Jihen. Nabil drôle. Nabil va rentrer. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'amour, un instant d'amour avec notre guest. Je tiens déjà à vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyés par rapport à Hamza Tahri, notre premier guest. Vous avez adoré ce garçon, vous avez adoré ce jeune artiste. Eh ben oui, nos invités, ce sont que des personnes adorables. Vous avez suivi Najat Arjoui la semaine dernière, que vous avez
aimée, c'est notre diva. Et ben, ce soir, mon invité est spécial. C'est un invité, mais chez Aziz. Radine Dkhlo, monsieur Nabil, tu m'as envoyé l'invitation pour te trollier. Nabil, allez, je vais te présenter au troll. Allez, je te présente au troll. Mon invité est spécial. C'est le nutritionniste national. Awa, Awa. Yallah. On va l'accueillir. Nabil. Voilà. Alors, voilà. Ajouter. Nabil va rentrer. En attente, Nabil Ayashi va arriver. Donc, je reçois ce soir. Waouh! Nabil! Maria. Allez, allez, je te présente. Je te présente. Alors, ce soir, je vous présente notre nutritionniste national. Un homme charismatique au sourire contagieux. Et un ami très très cher. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nabil Ayashi, je suis sûre qu'il n'y en a pas qui... كل شيء تعرفوا. غير غادي نعطيكم شي حوايج بغيتكم تعرفوهم. Nabil Ayashi est né il y a 38 ans. هاد السيد عنده 38 عام. 38 ans. باش تعرفوا, vous me demandez son âge. شحال عنده من عام? 38 ans. Il est né à Rabat, رباطي وبالصحة أتاي. C'est un ex-diététicien nutritionniste au CHU de Rabat où il a passé 13 ans, 13 belles années au CHU, n'est-ce pas, Nabil? Nabil est aussi conférencier international. Il est conseiller nutritionnel de plusieurs émissions radio et télé, expert en nutrition pour des multinationales et nutritionniste de l'équipe nationale marocaine de football. Un très beau parcours, masha'Allah, pour un homme de 38 ans. Mes invités sont des personnes inspirantes. C'est des personnes inspirantes, c'est des passionnés. Et comme chaque semaine, كل واحد من les invités, bonjour Bahia, كل واحد من les invités دياولي تنعطيه واحد la citation. Une citation اللي تتجي معاه. نبيل راه بديتي تتغبر. بدا لو نياج فينك. أنا. Très bien. La citation Nabil اللي اخترت لك, et parce que je te connais très bien, parce que je t'apprécie beaucoup et parce que tu es un frère. Suivre sa vocation avec passion, c'est vivre. L'homme ne vit pas sa passion. C'est la passion qui le fait vivre. Et bien Nabil, c'est sa passion qui le fait vivre. Est-ce que cette citation Nabil, je te fais Yadik? Maria, alors, ما غاديش نهضر. غادي تهضر, عرفتي علاش؟ حيت maintenant, oui, on ne peut qu'être fier d'avoir un nutritionniste comme Nabil Ayashi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Vraiment des moments extraordinaires. بغيت نبي نسولك شحال درتي من لايف في هذا le confinement de sensibilisation, de تبارك الله ما شاء الله عليك. اش غنقول لك, راه c'est extraordinaire. الله يحفظك. شحال من لايف. Il y avait beaucoup de live. واستفدوا بزاف الناس استفدوا بزاف. Alors, aujourd'hui, Nabil, comme tu le sais, on ne va pas parler de nutrition. Ça fait. Baraka. Ça fait. On va parler d'amour. L'amour, l'hymne du Maria Bishrazges. Le hub, c'est l'énergie puissante qui fait que Nabil est là aujourd'hui, que je suis là et que toutes ces personnes nous suivent. Alors, j'allais dire, j'invite Nabil à nous rejoindre. Nabil est là. Alors, je veux plein de cœurs, plein de cœurs pour Nabil Ayashi. Plein de cœurs. Allez, Nabil, allez. Est-ce que tu sais que tu fais partie de mes plus belles rencontres, Nabil? Est-ce que tu le sais? Maria, je vais
D'ailleurs, il y a une dame, Maria, il y a une dame que je vais te présenter un jour, qui est avec nous, que je ne peux pas zapper le live, si on l'a cité, c'est Madame Wafa El-Hassani. Donc, D'accord. il vient de marquer un متشرفين. commentaire. Et il y a une grande dame aussi. Là je parle des personnes qui sont présentes et que j'aime aussi. Il y a Iman بونسوار Ladam, وفاء الحساني ياك وفاء Wafa الحساني وفاء El-Hassani. الحساني تشرفينا لاله. Après, il y a Iman Ladam, que j'aime متشرفين. beaucoup aussi. Et donc, tu sais, Maria, peut-être avant de parler, avant de me poser ces questions et avant de rentrer dans le sujet, parce que je suis ton invité, donc tu peux me poser les questions que tu veux. Donc, je souhaite d'abord joyeux anniversaire à Jehan. Donc, Jehan, joyeux anniversaire. Et tu sais, Jehan, que c'est permis les gâteaux le jour d'anniversaire. Donc, on attend toujours le gâteau d'Yelna. والله تدرس دي Alors, كوكيز راه عندي دي برونيز راه كاينين. alors, Maria, si tu permets, je vais parler de notre. Alors, Maria Bishra, Wafa, قالت tu la connais. هي Wafa El-Hassani, قالت tu la connais. شوفي ياك tu sais راه وفاء oui. Merci pour ton message. Oui, oui, دونك c'est. ماريا غادي نهضر على النهار الاول اللي تلاقيت انا وماريا لان بكل صراحه aujourd'hui je vais être on va pas parler nutrition et donc les gens déjà qui me connaissent ils savent très bien que je suis trop direct, que je suis trop clair. Alors le premier jour parce que parfois تنتلاقاو شي ناس في اللحظه الاولى سوا سا باس سوا سا كاس كما تنقولوا. الوغ غادي نعاود لكم كيفاش تلاقيت مع ماريا النهار الاول. تلاقيت انا وماريا عيطات ليا تلاقينا دونك مشيت تلاقينا في واحد ان اوتيل في كازا في لو كافي ديال الاوتيل. عاقله ماريا ياك؟ عاقلة. الوغ Pas وفاء d'enfant. الحسني وفاء الحسني قالت لك la direction régionale de la santé à Casa. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça fait, je me souviens. Salut, Wafa. صافي. Et Alors, moi? غنتلاقى مع Maria pour un projet. Et là, Maria, peut-être, si tu permets, je vais dire des choses que je vais dire peut-être pour la première fois de ma vie. Je ne sais pas si, même toi, je te l'avais jamais dit, mais c'est des choses que je vais dire aujourd'hui. Alors, تلاقيت أنا وماريا باش غادي نخدموا. قالت لي voilà, j'ai un projet, Planète Maman Bébé, etc. بغيتك تكون mon partenaire, tata, tata, tata. D'accord, très bien. Alors, bon, comme أي خدمة بطبيعة الحال تنتفقوا على le projet d'une manière générale. Et après, تنجيو le côté flous. Donc, Maria a demandé, قالت لي combien? Ok. Donc, أنا وماريا بقينا تنهضروا. Donc, داز le contact ما بيني وما بين ماريا. Donc, j'ai vu que c'est une personne qui est honnête, etc. Moi, de ma nature, مثلا أنا je suis pas un bon commercial, ما تنعرفش نبيع ونشري, ما تنفهمش في هذا. قلت لها écoute Maria, je vais te dire une chose. Je sais pas si tu te rappelles de cette phrase Maria. قلت لها ماريا غنديروا انا وياك واحد ان اكور, واحد المعاهده بيني وبينك. هو ملي غادي دابا الا عندك الخبز والزيت غناكلوا انا وياك الخبز والزيت, ولكن النهار اللي يولي عندك الشوا ناكل انا وياك الشوا. ماشي دابا عندك الخبز والزيت تعطيني الخبز والزيت, ونهار يولي عندك الشوا تبقى تعطيني انا الخبز والزيت والشوا تاكليه بوحدك. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ouais. Bon, le khubz zit ou chouab, je ne parle pas du côté nutrition, je parle du côté budget. Là, c'est très bien, j'adore. Alors, Maria, elle m'avait dit oui. Là, très bien. Là, donc, d'abord, qu'il y a un anti, qu'il y a un an, ou qu'il y a un céder béfort maintenant. Donc, on va faire cet accord. Très bien. Donc, effectivement, on a fait cet accord. Croyez-moi. D'abord, tiens, on a commencé à travailler, Maria et moi. Bon, ça a duré des années. Planète Maman Bébé, Tbarkallah, c'est un concept معروف الصعيد الوطني. Donc, on a travaillé في plusieurs villes. ماشي غير في كازا ولا في الرباط, راه درنا plusieurs villes. تنقسم لكم بالله العلي العظيم. إلا effectivement, هادشي اللي كان. C'est que Maria,
عمرني ما هضرت انا وياها على الفلوس في الخدمه. سي فري. تنجيو ابقي الخدمه، تجي ماريا تعطيني الشيك، بسم الله بسلامه الله يعاون. واحد النهار غنتلاقى انا وماريا، كملنا الخدمه، جو مغابيل با شنو كان عندنا بالضبط، وغادي نتلاقاو في كازابور. غناخد التران انا من الرباط، غننزل في تبارك كازابور، الله عليك. ماريا غتجي عندي لكازابور، غنتلاقاو وغناخدو قهوه الفوق. جبدات الشاك وعطاتو ليا، حليت انا الشاك تلقى فيه ان مونطون ديفيرون على لو مونطون اللي كانت تعطيني قبل، زايد ان مونطون زايد. قلت لها ماريا هذا راه زايد على داك الشيء الاخر اللي كان قديم، راه بزاف، زعما ما مولفينش نخدموا بحال هكا، واش غلطتي واش كاينه شي حاجه؟ قالت لي يا نبيل شحال هادي كان الخبز والزيت، كنت نذوقك من الخبز والزيت، دابا كاين الشوا، انت خصك تذوق الشوا. سي الله يحفظك. Donc الله يحفظك. là, quand tu es devant une personne qui travaille de cette manière, quand tu es devant une personne اللي هي تتفكر لك حتى peut-être انت ما فكرتي لراسك في هذيك الخدمه. Quand tu es devant une personne qui est honnête، ملي تكون امام واحد الانسان اللي تيكون كاينه واحد الثقه متكامله من الطرفين. وطبيعه الحال ملي تنهضر على ماريا ما يمكنليش نهضر على ماريا بلا ما نهضر على السي عبد الاله، لان c'est une personne تبارك الله. Non mais c'est la vérité. Maria, tu penses que je vais oublier واش tu penses que غادي ننسى شنو كان تيدير عبد الاله في لي صالون؟ امبوسيبل. هذا هو لامور، احنا تنهضروا على لامور. لا واش tu te rappelles ماريا عقلتي فاش كنا درنا لو صالون في سميتو في بارادايز؟ لا ماشي في البارادايز، قبل من البارادايز، بالاس دونفا، في البالاس دونفا، موست ايفنت ولا موست ايفنت. الوغ في البالاس دونفا فاش عبد الاله مسكين بوندون 2 ولا 3 جور واقف، ان غران فارماسيان تبارك الله، قد الخلا تبارك الله بقيمته وهمه والعلم اللي عطاه سيدي ربي، و il est là pour l'organisation pour réussir l'événement de sa femme. وما قالش وما قالش اي. عقلتي فاش تجمعنا بالليل جلسنا في لاهور وجات لنا ناجيه هذاك ناجيه قباج الحب، هذيك الحب فاش حطينا ليه في خويساك بدينا تناكلوا اللوز والكركاع وداك الشيء. نبيل لا فوا ما بقيناش نسمعوك. نبيل on t'entend pas. Merci pour Ila, vraiment ça a été ça me touche. Allah yahfadou, c'est vrai, c'est un monsieur, bon, c'est mon mari, Rajul Tayyib. Merci de l'avoir appelé Nabil. Nabil nous rejoint, on attend. C'est bon, voilà. Là, c'est bon. Donc je disais que Maria, excuse-moi si j'ai pris la parole, mais devant une personne comme Maria, alhamdoulilah, c'est un lien de fraternité, علاقة أخوة، علاقة صداقة اللي مبنية على الخير، مبنية على ما يمكنليش ننسى نهار ماريا غادية للعمرة هي ونجية ومعيطين ليا وتيقولوا يا نبيل on a une très bonne nouvelle pour toi، راه حنا غاديين للعمرة. وما يمكنليش ننسى ماريا في العمره، وما يمكنليش ننسى ماريا قدام الكعبه وتتصيفط لي الميساج وتدي معايا وتتصيفط لي التصويره من الكعبه هي ونجيه. ميرسي. سي اكستراوردينير. سي اكستراوردينير. سي دي شوز اللي تيخليو لك واحد لينيرجي في الحياه وتتقول الحمد لله، يعني راه كاينين الناس، باقي الناس ديال الخير، واكيد انا مأكد بان كاع الناس اللي معنا الحمد لله هنايا هما ناس ديال الخير وباقي كاين الخير. ماريا واحد الانسانه اللي هي طيبه بزاف، واحد الانسانه اللي هي مسامحه بزاف بشكل كبير، واحد الانسانه اللي معطاءه بزاف، الدون الحمد لله لله، وربي تيزيد وهذه الكلمه عندك دائما ماريا، اي حاجه تقولها تقول لك لله. وي سي لا فيريتي، لله راك عزيز عليا لله، راه تندير معاك هذه لله، راه هذه لله. دونك تبارك الله. دونك ماريا شنو نقول لك؟ شوف الله يحفظك، امين، الله يسخر لك في وليداتك، امين، الله يحفظ لك راجلك،
والله ايوا هذا هو يخليكم الحب. لبعضياتكم. هذا درتي الله يخليك، الغزيمه الحب. الله يخليكم لبعضياتكم. امين. وكاينه واحد السيده كاينه واحد السيده اللي معنا حتى هي، اللي ما يمكنليش نهضر على ماريا بلا ما نهضر عليها، اللي يعني واحد الاخت كبيره بزاف، اللي زعما بكل صراحه واحد المعزه كبيره، وواحد الناس اللي تلاقيتهم واللي تنعتبرهم خواتاتي، اللي هي ناجيه كذلك. ما يمكنناش نهضروا على ناجيه هاد قداش هذيك زعما. بوحد، هذيك راه غتكون له كاست، هي كاست بوحدها ان شاء الله. لا هذيك خصك ديري لها شي العماريه، وديري لها الجوق، الله وديري لها يحفظها الله جو تري يحفظها. بيان. Tu le دونك mérites لا ميزون ناجيه. دو اون. دونك ماريا سي دونك سي جوست واحد شويه باش الناس يفهموا بان الا حنا اليوم تنهضروا، راه ماشي تنهضروا باش نديروا الاشهار، او لا تنهضروا باش نديروا شي ميرسي. حاجه اللي ماشي. تنهضروا لان واحد الصداقه اخويه كاين ما بين نبيل وما بين ماريا وما بين ليا وما بين ناس اخرين اللي حاضرين معنا الحمد لله الان. وبان هذه العلاقه الاخويه ولا هذه العلاقه اللي تتكون انسانيه، ان هي علاش تنقلبوا دابا، يعني هذه ميرسي. العلاقه الانسانيه اللي كاينه ما بين جوج، تتكون ما بين جوج الناس ولا ثلاثه الناس ولا اربعه الناس، هي علاقه اللي ما تتكونش مبنيه من موراها حتى شي حاجه. علاقه اكزاكتلي. الهدف ديالها هو ارضاء الله سبحانه وتعالى. هذه النقطه اكزاكتلي. الاولى من خلال، يعني الله سبحانه وتعالى تقول لك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف يعني ماشي غير نتعرفك وتعرفني غير السلام عليكم وعليكم السلام. التعارف هو انني تنعرفك اليوم، بغيتك تعطيني ستيلو غنعيط لك غتعطيني ستيلو، غدا انت عيطتي لي بغيتي ورقه تعيط لي غنعطيك ورقه، وهكذا. يعني هذه هي الحياه الانسانيه، هذا هو التعامل ميرسي. الانساني. ميرسي بوكو نبيل. جو يعني سوي هذا تري هو توتشي. الدين ديالنا. Bah, ميرسي الله c'est يحفظك. réciproque, Maria. C'est réciproque. J'ai ميرسي. rien préparé pour te dire. Écoute, je suis rentré tout à l'heure. Je suis rentré à la maison غير vers لا شوف، انا 17h, دابا شوف 18h. انا غنعطيك دابا لي كيستيون. اون فا بوزي انا j'ai مينتون rien لي كيستيون. préparé. دخلت كنت صايم، فطرت وانت تسكن اللايف الله ديالك، ما بغيت نمشي حتى يتقبل حاجه الله باسكو يتقبل. بغيتو يبقى سبونتاني. Nabil, est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Je vais essayer. Je vais essayer. Très bien. Je vais t'inviter à voyager avec moi au pays de l'amour. نقولوا بسم الله. بسم الله. نقولوا بسم الله. بسم الله. La place de l'amour dans ta vie, Nabil. عطيني هضر لي على l'amour en général, ماشي l'amour d'une femme, l'amour. Quand tu entends amour, pour Nabil, qu'est-ce que ça veut dire? هضر بالعربيه نبيل، هضر بلي بغيتي نديرو. انا نقول لك انا تيعجبني واحد البيت شعري، تيعجبني بزاف. واحد البيت شعري كاين في العربيه تيقول لك غنحاول نشرحه باش الناس ما يفهموش غلط. ان المحب لمن يحب مطيع. يعني ملي تكون تتحب الله سبحانه وتعالى فتطيع الله سبحانه وتعالى. ملي تكون تتحب الوالدين ديالك فتطيع الوالدين ديالك. الحب بالنسبه لنبيل بشكل عام هو حب روحاني، هو الحب ديال الروح، ماشي الحب ديال شي حاجه معينه بريسيز. انا جيم با سا، جيم با مثلا ايمي كيلك شوز، مثلا غنبغي هاد الكاس، ما غيخصنيش نبغي الكاس، غيخصني نبغي اتاي. حيت الا بغيت الكاس نهار غيكون اتاي في واحد الكاس اخر مختلف ما غاديش نشربو، ما غاديش يعجبني. D'accord. Donc la même chose pour l'être humain. Aimer un être humain ou aimer une personne, c'est aimer le fond de la personne. C'est aimer الروح ديال هذيك la personne. لأن الروح شي حاجة جاي من عند الله سبحانه وتعالى. Donc aimer l'âme de la personne, parce que ملي تتبغي الإنسان ولا واحد الحاجة pour هذيك الشيء extérieur. وهنا غنبغي نشير لواحد، لأن الحب ربما في الحياة يختلف. كاين هناك حب اللي هو روحاني، وكاين هناك حب اللي هو نفسي، وكاين هناك حب اللي هو مادي، وكاين هناك حب اللي ربما هو عاطفي. يعني نقدروا نبغيو مجموعه، نقدروا نحبوا قبل ما نشوفوا، نقدروا نحبوا من بعد ما نشوفوا الله سبحانه وتعالى تنبغيوه، ولكن ما عمرنا ما شفناه، ولكن تنبغيوه لان العظمه ديال الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فتنبغيو الله سبحانه وتعالى نظرا للكون اللي خلق، نظرا للرحمه ديالو، نظرا للخير ديالو علينا حنايا. لا اله. الام بشكل عام، الام تتبغي مثلا الابن ديالها لان نفسيا تتقول بان هذا ولدي خرجته من عندي. ولكن
الا جيتي وقلتي لها من بعد عامين 3 سنين قلتي لها راه في السبيطار غلطوا، ولكن هذاك راه ماشي ولدك، ها هو ولدك، فربما يتغير هذاك لو دوغري ديال لامور، ما غيبقاش لهذاك الاول، ربما يولي الثاني، هذاك الاول غيبقى عنده، ولكن دونك هناك ربما سي ان امور اللي هو بسيكولوجيك بوتيتر. يمان السباعي تتعجبني بزاف هذه يمان السباعي، ديما تنعطي بها تنهضر عليها، تتكتب خواطر وتتقول لك شو مزيان هذه الخطيره، غنقول بين الخواطر اللي تيعجبوني بزاف اللي قريتهم بزاف في حياتي واثروا فيا. تتقول لك قد تسقي الورد مياه كثيره ابدا، تتقول لك لن ينسى الورد قطره الماء التي احيته بعد الموت. دونك بارفوا تنكونوا في دي سيتوياسيون ديفيسيل، الورد تقدر تسقيه كل نهار، تعطيه الماء اليوم غدا 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 غدا، ولكن شنو هي لا غوت لا بلوز امبورطونت بوغ هذيك الورده؟ هي ديك القطره اللي غتجي من بعد ما كان الورد غادي يموت وانت عطيتيه واحد القطره ديال الماء. سي لا غوت لا بلوز امبورطونت. لا ميم شوز بوغ ليتر هيومان، لا ميم شوز بوغ الانسان. Donc l'insan, c'est que aimer pour moi, aimer pour Nabil, pour moi ce que je parle aimer, c'est la spontanéité. Aimer, c'est le respect. Aimer, c'est donner sans attendre de recevoir. Pour moi, aimer, c'est de ne pas réfléchir. C'est inné. C'est quelque chose de... Aimer, c'est dire j'aime quelque chose ou là j'aime quelqu'un, غادي نفكر غادي نعيط له غادي نهضر معاه، ما غنبقاش نقول لا هادي واش je vais le déranger, je vais pas le déranger, واش peut-être ناعس peut-être فايق. Non, j'ai envie de lui parler, je vais l'appeler, je vais lui parler. J'ai envie de lui offrir quelque chose, je vais lui offrir. Quelle que soit la situation, on n'est pas obligé d'attendre نتسناو العيد ميلاد باش نعطيو. الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول تا هذا وتا حابو. Donc j'ai envie de donner quelque chose غادي نعطيها. نبيل غنقول لك واحد الحاجه. نعم مريم. نسمعك انا دوبي دي زاني تتهضر غير على التفاح والتمر والماء. Aujourd'hui Nabil qui parle d'amour, c'est beau. C'est ايش غنقول لك؟ C'est une nutrition de l'âme. C'est la là tu es en train de nous parler de quelque chose de beau où tu l'exprimes tellement bien. Masha'Allah, allez continue, je ne vais pas t'arrêter. Je voulais faire de la parenthèse pour شوف انا تنقول لك كومون جو فوا لا شوز، انا تنقول لك كومون جو فوا لا شوز. وكاين الناس الغيوان تيقولوا واحد الجمله زوينه بزاف، لان انا في اغانيه انا غيواني بزاف. وتحيه لعمر السيد الا كان تيسمع لينا. سالو عبير، صافا عبير سي مانياس شرفين qui sont là, ils sont en train de regarder. Il a 7 ans, il est en train de regarder de Lyon. لحظه. فقلت الغيوان شنو تيقولوا الناس الغيوان؟ لان الناس الغيوان هضروا بزاف على هذه القضيه ديال الحب ولا قضيه ديال العلاقه ديال الانسان بالانسان. وهذه جمله اللي في الحقيقه فيما تنسمع هذه الاغنيه تتاثر في هذه الجمله بزاف. الناس الغيوان تيقول لك انا كاع بنادم نبغيه دانو مثلي يبغيني. يعني il faut aller du positif, il faut aimer tout le monde. ندير بان هذوك الناس راه تيبغيوني، دونك حتى انا غادي نبغيهم. انا كاع بنادم نبغيه دانو مثلي يبغيني. دونك سي سا لامور، سي دو نو با، حيت حنا بعض الاحيان ربما تنبغيو ناخذوا عاد نعطيو لامور. نو اي جو بونس كو لامور il faut que ça commence par soi. c'est-à-dire نبغي راسي بعدا هو الاول. برافو. نحب راسي، لان نحب راسي ماشي انانيه. انا ما تنهضروش على الانانيه بطبيعه الحال. نبغي راسي بالعكس، لان الا بغيت راسي غنقدر نبغي الناس الاخرين. En effet, on découvre le Nabil d'amour. واحد السيده قالت لك découvre le Nabil. C'est vrai. Vas-y Nabil, سير. C'est beau. Vas-y. دوك ما يمكنليش انني وانا ما تنبغيش راسي، وما يمكنش الناس يبغيوني وانا ما تنبغيش راسي. دونك نبغي راسي بعدا هو الاول. وهذه الله سبحانه وتعالى في القرآن تيقول لك ولنفسك عليك حق. ولنفسك عليك حق راه داخله في مجموعه ديال الامور، راه داخله في واحد المجموعه ديال التفاعلات اللي هي روحانيه ديال الله سبحانه وتعالى. لان الانسان عنده جوج ديال الامور، عنده النفس وعنده الروح، وهما مختلفين ولكن هما زوجان، لان اي حاجه خلق الله سبحانه وتعالى فيها جوج، فيها ذكر وانثى. فالروح والنفس
هما جوج ديال الامور اللي عايشين عند الانسان في الجسم ديالو. عندما يموت الانسان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. ولكن الروح هذا سؤال باقي الان يناقش بشكل كبير، واش الروح تتمشي ولا الروح تتبقى الى اخره، الله اعلم. دونك الروح ديالنا اللي كاينه لداخل هي اللي تتخلينا انني نمشيو في هذا الاتجاه ديال الحب. والحب ربما تجمع كلمتين، وان كان ماريا انا جو سي با ربما تكوني معايا في نفس الاتجاه ولا لا. انا ملي تفكرت تلقى بان هذه الكلمه ديال كلمه حب مثلا باللغه العربيه عندنا حنايا، هي انا بالنسبه لي شخصيا سي با لا ميم ديفينيسيون اون فرونسي، راه ماشي هي لامور بالفرنسي، لان بالفرنسيه هذاك لامور تيهضروا عليه بزاف ديال الامور. واسمحوا لي على هذه الكلمه اللي غادي نقول واحد شويه، هما تيهضروا على براتيكي لامور. داكور. حنا بالعربيه ما عندناش، ما يمكنلكش تو بو با، ما عندناش حنا الحب شي حاجه اللي تيلمون روحانيه، شي حاجه اللي كبيره، شي حاجه اللي اكسترا اوردينير. تو بو با شيماتيزي، تو بو با ماتيرياليزي، تو بو با تعطيها واحد شي حاجه، ما يمكنلكش، سي با بوسيبل، شي حاجه كبيره بزاف. دونك ملي تهضروا على الحب عند الانسان بشكل عام، هي مساله بطبيعه الحال هو اساس الحياه. ما يمكنناش نكونوا تنهضروا على الحب ولا نهضروا على الحياه بدون حب. كيف قالت نجاة الرجوي لا سيمين ديرنيير، قالت لامور سي لا في، سي اون انرجي، سي اون انرجي دو في. تو سامبلومون شوف، ما يمكنناش نهضروا على الاستمراريه في الحياه، وما يمكنناش نهضروا على النجاح في الحياه، وما يمكنناش نهضروا على الطمأنينة في الحياة، وما يمكنناش نهضروا على السعادة في الحياة، وما يمكنناش نهضروا على الراحة في الحياة إلا ما كناش نهضروا على الحب في الحياة. فما يمكننيش أنني ما يمكنليش أنني مثلا ندير واحد العبادة ديالي مع الله سبحانه وتعالى إلا ما كانش عندي واحد الحب كبير لله سبحانه وتعالى والنبي ديالنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما يمكنليش أنني مثلا نخرج في النهار أنني نمشي نخدم، ولا غنمشي مثلا في الزنقة وانا داخل غادي نشوف والديا، ولا داخل غادي نشوف مرتي، ولا داخل غادي نشوف ولادي، حيت تنبغي ولادي وحيت تنبغي والديا وحيت تنبغي مرتي. فداخل بواحد الفرح وداخل بواحد السرور وتنحيد هذاك لو ستريس دو لا جورني. اي كون تو في كيك شوز باغ امور، ملي تدير شي حاجه عن حب، ملي تكون خارجه من القلب، تيقين يا مريم ان اي حاجه خرجت من القلب تتوصل للقلب. وهذه امور الانسان ما تنظرش انه يمكن شي نهار يقدر يفسر هذه المساله هذه، لان هذه امور ربانيه، هذه امور عطاها لنا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. راه ملي تيقول لك شي واحد صباح الخير، تتحس بهذيك صباح الخير واش خارجه من هنا او لا خارجه غير من هنا، راك تتحس بها. راه ملي تتقول لواحد الانسان وتتعنقو وتتلاقاو وتتسلم عليه، هذيك التعنيقه بين التعنيقه ديال الحب وبين التعنيقه ديال السينما كما تنقولوا حنايا. راه ملي تتقول واحد الانسان جوايوز انيفرسير غير من اللايف، شوف ماريا كيفاش عبرات الجيهان على جوايوز انيفرسير، حسينا بهذاك جوايوز انيفرسير كيفاش خارج. ماريا كيفاش هضرات على ناجيه، حسينا بهذيك ناجيه كيفاش اشت سواء. هذا هو الحب. Merci. C'est chaud. C'est réciproque, Nabil. C'est exactement. D'abord, quand tu parles, on ressent cette énergie à travers. Je vois, virtuel, mais l'énergie, elle n'a pas de frontières. Ça, on sent. C'est pour ça que قلت لك قبيله انا بالنسبه لي جو سي با انت ماريا tu es dans le coaching avec Jihad, peut-être vous allez comprendre mieux que moi et vous غتصحوا لي si je me trompe. مي انا بالنسبه لي كاين انواع كثيره ديال الحب، يعني الحب هناك انواع كثيره ديال الحب. كما قلت لك كاين حب رباني، حب عاطفي، كاين حب نفسي، كاين حب اجتماعي، ولكن كاين هناك قواعد التي يجب احترامها بطبيعه الحال، لان اي حاجه عندها واحد الاطار ديالها معين اللي ما تيخصناش نتجاوزوا، اللي ما تيخصناش نفوتوا. ملي تيكون الانسان تيحب العمل ديالو اكيد انه تيتفانى في العمل ديالو، انه تعطي احسن ما عنده في هذاك العمل. ملي تيكون الانسان تيحب مثلا هذيك الزوجه ديالو، ولا تتحب الزوج ديالها، ولا تيحب وليداته، ولا تيحب والديه، فراه يمكن له يدير اللي كان باش يمكن انه يوصل. طبيعي. وهنا يعني كاين دي فيديو دون سو سونس اللي كثار بزاف. والحب ما تيمشيش فقط يعني ما بين الانسان وانسان، راه كاين الحيوانات كذلك اللي تتحب الناس اللي تيكونوا معاه، وكاين الانسان اللي تيحب الحيوانات اللي تتكون معاه. داكشي علاش قلت لك انا بالنسبه لي الحب هو الحياه، يعني هما كلمتين بجوج بهم تيبداو بحرف الحاء، ولكن بالنسبه لي الحب والحياه هما يعني خطين متوازيين.
فمن المستحيل نهضروا على اي نجاح، على اي يعني استمراريه في الحياه الا ما كانش هناك الحب. Merci beaucoup, Nabil. Tabarakallah عليك. Bravo pour ta première question. وهادشي راه ما وجدتي والو، هادشي سبونتاني. ريبونس والله ما وجدت. واش ريبونس صحيحه ولا ماشي صحيحه؟ شوف انا j'accueille les réponses de mes guests. Elles sont vraiment tout est beau. L'amour, شوف l'amour est pluriel. كل واحد كي غيعبر عليه ولكن كل واحد يعبر عليه d'une manière propre. Et c'est pour ça que c'était pluriel. On peut pas parler, on parle d'amour, faire l'amour, avec tout ça c'est différent, d'accord? Mais كل واحد يعبر selon la valise ديالو, selon. Deuxième question. Donne-moi Nabil 3 tue l'amour. اش اللي تيقتل الحب؟ 3 الحوايج اللي يقدروا في la relation, je parle de la relation دابا, relation حميمية ولا علاقة entre amis ولا علاقة في الخدمة, اش اللي يقدر يقضي على الحب؟ sachant que كاين الصلح, كاين لو باردون, هضرتوا عليه انت وجيهان في واحد لو لايف. لو باردون كاين. دابا نهضروا على qu'est-ce qui peut faire mal à l'amour. عطيتك 3, عطيني واحد إلا واحد. نبيل on te perd. Nabil, on te perd. Voilà, maintenant tu es là. Nabil? Non, on t'entend pas. نعودو نبيل. يلا. Le manque de respect. Oui, on va prendre. Et alors, le manque de respect, problème, oui, il y a un problème de connexion. Fatem Zara, bonjour. Fatem Zara Ben Kiren. Le manque de communication. Oui, Nabil. C'est bon? Yalla. Oui, très bien. Donc, c'est حاجة qui peut tuer l'amour. أنا في حقيقة peut-être je vais pas dire tuer. ما نقولكش tuer. Peut-être بالنسبه لي تنهضر لك على راسي انا بالنسبه لي من الحب تيكون هنا ما تيمكنناش نقتلوه، ما تيمكنناش نحيدوه. انا بنت نهضر لك دابا على راسي انا. يمكن ربما نجرحوه، واحد الخط ما بين هذيك الحولبه مثلا، تيقدر نجرحوا شي حاجه كيلكو بار، تنقدروا نديروا الى اخره. بونسوار سلمى الخياط. بونسوار. اما باش نقولوا اننا تنقتلوا، باش نقولوا تنقتلوا، انا ضد المساله ديال تنقتلوا. علاش ماليا غنقول لك هذه المساله؟ لان الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا واللي خلق الكون، حنا تنخطئوا شحال مره في النهار، شحال مره في السيمانه، وشحال مره في الشهر، ولكن الله سبحانه وتعالى تيغفر لينا حيت تيبغينا. دونك يمكن تبدل الطريقه ديال الحب ديالنا للاخر، يمكن تغير طريقه التعبير ديالنا ديال الحب للاخر، يمكن ولكن باش نقولوا باننا تنقتلوه انا ما متفقش. يعني في لامور dans le sens اللي غادي يقدروا une déception, qu'est-ce qui peut nous décevoir en amour, فهمتي؟ شوف انا قلت لك نقدروا le sang. C'est pas grave, yalla, عاود. Alors, vas-y, on t'entend pas, Nabil. Coupe, reviens, on va... On reprend, je sais pas, il y a un problème de connexion. Alors, les tue l'amour, moi j'ai vu, alors l'hypocrisie, la trahison, l'ihmal, les mensonges, exactement. Coupe tout le monde. Bonsoir Inès, bonsoir, le manque donné. Bonsoir Inès Benheddo. Bonsoir Houda. Alors, voilà.
Parler sur le dos aussi, bien sûr. Bonsoir Ouda, bonsoir ma belle. Ngir. Nabil, il y a connexion. ما عرفتش اختي جو كونيكتي بال4G ما عرفتش شنو Bonsoir واقع. Marie Abdo, bonsoir ma belle. Continue. Alors les frères, Mazal, on a les questions à Sti Nabil. Allô? Allô Nabil? Tu m'entends Nabil? Nabil, عندنا مشكل عاوتاني. Nabil, le manque de responsabilité. Nabil, tu m'entends? Tu m'entends Nabil? Les gros mots. Ah ouais, Nabil a quitté, on revient. Alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'on a 1 heure l'Instagram. Si ça coupe, là, on va revenir. D'accord? Là, on va revenir, ne vous inquiétez pas. Voilà. Non. Il prend du souffle. Le jugement, oui. L'égoïsme aussi. Moi, la trahison, le manque d'attention, ok. Oh, restez avec nous jusqu'à la fin. Je prends note, le manque de respect, parce que je vous ai parlé d'un bébé qui va naître, Inch'Allah, demain il sera là, et donc je vous en parle tout de suite. Oui, le mensonge, mon c'est bonjour le chef. Donc je prends vos réponses, et demain, Inch'Allah, je lance les rencontres psy-coaching. Ce sera du psy et coaching. Donc, il y aura toutes les semaines un live. Donc, je vais l'annoncer maintenant en attendant Monsieur Nabil Ayashi. Ça va être le nouveau-né de votre love coach, le fruit d'une réflexion, d'une longue réflexion. Ah ouais, et je vais vous le redire. Voilà. Nabil est avec nous. Nabil. Bonjour Zakaria, bonsoir c'est Zakaria. Comment vas-tu? Nabil. Voilà, Oui. très bien. Alors, les freins, donc c'est bon. Il y a eu, j'ai pris des notes par rapport à ce qu'on dit, qu'à les personnes qui t'ont écouté. Donc pour toi, l'amour, mais l'amour, ne peut pas être tué. Donc ça veut dire qu'il faut pardonner. Bien sûr qu'il faut pardonner. Pour moi, après pardonner, شوف راه parfois تقدر تلقى 2 personnes اللي حتى واحد فيهم ما مسامح الاخر ولكن باقيين تيبغيو بعضياتهم. Très bien, ça, excellent. C'est ta vision, c'est ta vision. On peut pas le tuer parce que ملي تهضر على tuer, ça veut dire que tu peux pas reprendre. ملي تقول شي حاجه قتلتها, ça veut dire ما يمكنلاش ترجع. Bonsoir, c'est Zakaria, mon frère, il est là, il nous a rejoint, parce que on va vous parler d'un projet, un très beau projet, Inch'Allah, qui commence demain. On va l'annoncer sur le live à Nabil. Une autre question pour Nabil. Quelle est la plus belle chose à Nabil que tu as fait par amour à quelqu'un? Un ami, un collègue, un parent, à une personne, شي حاجة اللي درتيها اللي ما تنساهاش et tu l'as fait par amour. ضحيتي درتي شي حاجة لأجل الحب. كاين بزاف sincèrement, soit avec mes parents, soit avec mes sœurs. شي حاجة, quelque chose que je veux que les personnes اللي تعرفوك, j'ai envie que tu partages. Quelque chose اللي غامرتي par amour. Et l'amour, il nous fait faire des choses, Nabil. Alors, il nous fait faire des choses. Alors, Anna, j'ai pas quitté. Nabil. Alors, en attendant Nabil, j'ai profité pour vous annoncer la Coupe du Monde. Nabil, t'es-tu Bonsoir. Repart. Donc, nous lançons un projet que je prépare depuis 1 an, jour pour jour. C'est le rendez-vous hebdomadaire psy-coaching live dans l'objectif et votre bien-être. Je serai accompagnée chaque semaine
tout au long de ces lives, Inch'Allah, et que ça commence demain, avec un grand monsieur aux valeurs nobles. C'est monsieur Bishra Zakaria, professeur en psychiatrie, agrégé du Val-de-Grâce de Paris, professeur de l'enseignement supérieur de psychiatrie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Conférencier, ancien chef de service de psychiatrie de l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat, mon frère, mon mentor et mon enseignant. Demain, je vous donne rendez-vous à 21h tapantes sur Instagram Maria Bishra toutes les semaines pour une thématique très importante en rapport avec l'amour et le couple, avec la famille et les enfants. Demain, on va voir la dépendance affective, comment on devient dépendant et quelles sont les dépendances liées aux pathologies. Donc, à partir de demain et toutes les semaines, je serai accompagnée par ce grand professeur en psychiatrie qui va vous donner des clés. Vous avez 1 heure en famille, avec des thématiques extraordinaires. C'est un projet d'1 année. Je remercie mon frère Bishra Zakaria d'avoir dit oui, de m'avoir dit je pars avec toi après avoir il avait pas mal de choses à faire et je suis très fière d'être accompagnée par mon professeur, mon mentor dans cette belle aventure au service du bien-être. Et oui, ils seront enregistrés, Inch'Allah, et des thématiques magnifiques et de la qualité. Donc, le coaching a ses limites. On est coach, d'accord, mais il y a des limites dans le coaching. Un psy est là, un grand professeur qui va venir avec beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance. Et merci Zakaria, il va venir, il va partager avec nous tout ça. Je reprends Nabil Ayashi. Nabil, reviens, Nabil. Voilà le nouveau-né. C'est demain, Inch'Allah. On lance ce soir le Nabil. Si Nabil, fini. Oui, on parle. Si Nabil. Nabil, رترجع معنا ياك. Alors, merci ma belle. Merci Najia. Oui, c'est un projet citoyen. Et puis voilà, on le lance pour accompagner les gens. Il y a eu très belle demande. Oui, Ouda. Alors, c'est à 21h30, Charles. Nabil, fini. Coucou. Coucou, Nabil. Nabil, rejoins-nous. Mais je te vois pas, Nabil. Nabil, tu peux nous rejoindre là. J'arrive pas. La demande. Bonsoir, Emina. Bonsoir, tout le monde. Moi aussi, je t'aime, Fillah Houdati. Nabil, tu arrives à nous... Comment je... Fil Nabil. Je peux نقدر عيط لنبيل عياشي il nous rejoint. Je suis là. Nabil, فينك بغيت غير باش ناخذك. Voilà. Voilà. Nabil, فين مشيتي؟ J'envoie les demandes, mais je suis pas à la semaine. Eh, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Donc, tu as vu le projet qui est lancé, Inch'Allah. Excellent. C'est pour le bien, vraiment, c'est pour le bien-être. Et je remercie Zakaria d'avoir dit oui. Un grand homme. Alors, quelle est la plus belle chose que tu as faite par amour? Alors, ne pas quitter le Maroc pour rester avec mes parents. Bravo. مرضي الوالدين وصافي. الله يحفظك. C'est la moindre des choses. الله يحفظك. Alors, Nabil, quel est le conseil qui t'a été donné? عطاه لك شي حد واثرتي به وإيجابي et que tu veux partager avec nous. Quelque chose qui t'a vraiment aidé dans ta carrière, dans ta vie, un conseil. وشكون هذا اللي عطاه لك que tu voudrais partager avec nous? Je sais pas, Wafa El Hassani est toujours là. Wafa, est-ce que tu es toujours là? Ça va être enregistré, Inch'Allah. Parce que c'est cette personne qui m'avait donné un conseil quand j'étais étudiant.
Et c'est un conseil que je vais donner parce que c'est un conseil que je donne toujours maintenant à mes étudiants. D'accord? قول لينا Alors, بس. j'étais toujours étudiant. J'étais étudiant وجات عندي وفاء الحسني وقالت لي شوف عندك تخرج وتمشي وتبقى تشد الصالير وتدخل الدار مع الربعة وتنعس وتفيق وتشرب قهوة وتفرج في الكرة وتنعس وتمشي للخدمة وترجع لا، إلا كنتي باغي توصل، إلا كنتي باغي تزيد لقدام، ما تدخلش في لا روتين وكمل قرايتك. سي لو ميساج كي ما ايتي اللي تعطى ليا نقول لك لاني اكزاكت ماريا، سي اون 2002 2003. D'accord. وفاء هيا إلي لا وفاء الحساني، إيه، بونسوار. وفاء الحسني إلي لا. Et نقدر نقول لك يا ماريا بان هاد لو كونساي que cette dame m'avait donné il y a maintenant 17 ans, بارك الله. c'est un message qui m'a beaucoup travaillé et c'est un message qui est toujours gravé ici. وباقي عاقل على الطريقه باش قالتها لي هذيك السيده، لان استاذه ديالي لاله وفاء الله الحسني. يحفظها الله يحفظها. الطريقه باش قالتها لي والطريقه باش وصلتها لي سيتي اون 2003 effectivement وفاء il se rappelle وفاء aussi. دونك الطريقه باش قالتها لي قالت لي شوف نبيل نقول لك عندك تخرج وتمشي تخدم وتبقى تشد الصالير وتمشي تنعس وتبقى لا، نوسيون. قرا زيد لقدام خدم. Et là, c'est un message, sincèrement, il l'a donné du cœur, je l'ai reçu avec mon cœur, et c'est effectivement, c'est le message qui m'a poussé à avancer dans mes études, à avancer pour avoir mon doctorat, alhamdoulilah, en nutrition, et de rester toujours étudiant jusqu'à الله maintenant parce que يحفظك. Tu n'as pas vieilli, Wafa. Tu es toujours Non, non, jeune. non, d'ailleurs, j'allais le mentionner parce que elle aussi, à l'époque, elle était enseignante, mais aussi étudiante en même temps. Donc, elle aussi, elle était jeune à l'époque. Donc, elle est encore jeune, Madame Hassani. Alors, je viens de dire à bonsoir واحد السيدة qui nous rejoint de France, Brigitte. Elle est fidèle, Brigitte Diane, très fidèle, نسلموا عليها. Elle veille تبقى سهرانة باش تصنت لينا. Ah, alors là, Maria, alors là, je suis entre deux générations. Je suis entre enseignante et étudiante. Donc là, il y a Asma Ouzaka qui tu connais très bien. Oui, Asma Ghzala. Alors là, est-ce que tu vois son message? Je préfère que c'est... Je sais pas si tu le vois. لا قراه ليا. راهي on te perd Nabil, hein? Nabil, راه on te perd. Allô, tu m'entends Nabil? لا نبيل. نبيل arrête de. يلا هضر معانا chérie. Yalla, a quitté, il va revenir. Moi aussi, j'aime beaucoup Asma Ouzeka. Je l'embrasse très très fort si elle est avec nous en ce moment. Je vous embrasse tous, kulkum. Dès que ça défile rapidement, donc j'ai pas mais je vous embrasse très fort. En attendant Nabil, on verra comment il va. C'est dommage, hein, les coupures. Les coupures, en plus c'est beau ce qui se dit. Voilà, donc comme je vous dis, demain, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous à... tu m'entends, Houda? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Dites-moi si c'est... Oui, vous m'entendez ou pas? Nabil? Tahnan Temfillah Houda. Donc, Nabil, très bien. Nabil Ayashi revient. Voilà, ajouter. Je t'embrasse aussi, Edda Roumi. نبيل بدلتي البيت ياك بدلتي. تساليت في الدار كامله فهمت. صافي. Alors, quel conseil précieux tu donnerais les gens qui t'écoutent aujourd'hui? Quel conseil précieux تعطيهم même en matière de nutrition, il y a pas de souci. زعما شي حاجه. Alors, je vais donner un conseil dans le général, que ce soit par rapport à la nutrition ou autre. Le conseil que je peux donner, c'est qu'il n'y a pas d'impossible dans la vie. Il n'y a pas impossible. Très bien. Même l'impossible est possible. C'est-à-dire, il ne faut pas dire impossible,
باسكو الا كنا تنامنوا بواحد المساله، الا كنا عندنا واحد الهدف باغي نوصلوا ليه، عندنا واحد الحلم باغي نحققوه، راه غادي يمكن نحققوه وغادي نوصلوا ليه ان شاء الله باذن ثلاثه حوايج. انا ثلاثه حوايج اللي مهمين بالنسبه لي. اولا الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. دريسيه بونسوار. الله سبحانه وتعالى ان يهضر معاه ماشي غير الصلاه والصيام والزكاه، لا، يجلس ويهضر مع سيدي ربي. شوف سيدي ربي، وانت هادي وانا درت هادي، ايش هادي وعطيني هادي وعلاش، وانا هادي شفتها البارح وبغيت نوصل لهادي. نهضروا مع الله سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه اللي انا بالنسبه لي قريبه بزاف لهذه النقطه هذه هي الوالدين. الناس اللي عندهم والدين باقيين عايشين فيهم، il faut garder le maximum possible, satisfaire le maximum. لأن الله على ربط الرضا ديال الله برضا الوالدين. هذه النقطة. النقطة الثالثة، il n'y a pas de réussite sans sacrifice. ما يمكنناش نوصلوا لواحد الهدف كل واحد شنو تيضحي. كاين اللي تيضحي الناس، كاين اللي تيضحي التلفازة، حساب، كاين المهم باش توصل خاصك تضحي. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. Donc il faut travailler, c'est le travail. Il n'y a pas d'impossible, mais il n'y a pas Merci d'impossible. beaucoup, merci. شوف tu nous as motivés. شوف الشيء اللي دابا اللي دابا تيسمعونا ويدير في دماغه، ولكن شوف يفو لا سونتيغ من هنا. عرفتي حاجه من الداخل تقول انا بو ايتا devenir ça. Si tu le sens من الداخل tu vas le devenir. Il faut juste y travailler. Et bien sûr Allah subhanahu wa ta'ala ورضات الوالدين. Allah subhanahu wa ta'ala parler à Dieu, رضات الله رضات الوالدين et le travail. Le travail paye. Merci pour les précieux conseils. سعاد هاشمي bonsoir ma chérie. توحشناك راه والله تتوحشنا بعضياتنا. Merci beaucoup pour ce conseil précieux. D'abord, je vais te poser d'autres questions pour rigoler. Quel est ton fruit préféré et ton légume préféré? وعلاش؟ حيت انت تتهضر عرفتي تتهضر ملي تتهضر على لي fruits ولا légumes. Il y a une histoire d'amour بيناتكم. عطيني غير هاد le fruit que tu aimes et le légume que tu aimes. وفي الحقيقة أنا aliments, mes deux amours d'aliments, l'huile d'olive ou le khobj. C'est mes amours. Aliments. La boisson, c'est l'eau et le thé. Maintenant, fruits et légumes, je peux te dire comme légumes. Alors, il a goûté les légumes واحد غنعطيك les choux. Les choux. Les choux. Il a goûté les choux. Les choux الجلبانة. القوق والجلبانة. القوق والجلبانة, d'accord. أنا بالنسبة لي القوق والجلبانة بجوج. Exactement. شهيتي لي بشي طاجين ديال القوق والجلبانة en effet. إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة le fruit c'est البعويد, la poire. D'accord. La poire c'est mon fruit préféré. Très très bien. Nabil, si tu étais une femme, quel prénom tu aurais aimé avoir? Il est qui? Nabila. Carrément, Nabila. Ah oui, Nabil, c'est un bon prénom. Adore mon prénom. C'est le prénom que tu aurais aimé avoir si tu étais une femme. Je vais te raconter le truc. Il y a d'abord, il y a 18 ans ولا كاع 20 ans. كان واحد الناس عندنا واحد البيت وكانوا مقابلين معاه، ودابا النهار اللي غادي يذبحوا الحولي ديال السميه باقيين تيفكروا في السميه شنو غيسميو. الراجل تيقول لها تا 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 والمراه تقول تا 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 تا. جات واحد جداتها مسكينه سخرات اختها. دابا البنيته هي اللي غيذبحوا ليها، عندها اختها كبيره. جات لا غرومير سخرات هذيك لا سور، قالت لها سيري عند ماما نبيل تجيب لنا واحد البان غيديروا هادشي ديال 27. شوف نبيل 27 secondes restantes الى تقطع نرجعوا. داكور باش نقولها لي restez avec nous s'il vous plaît.
سمعوا ديك نبيل ويقول لها باها اجي نسميوها نبيله. نبيل ظريف زوين عندنا حنا مربي في الحي، نسميو بنتنا ما صافي نسميو نبيله. ايفيكتيفمون البنت سمات نبيله دابا Juste, j'ai enregistré. C'est super. J'ai enregistré. Enfin, ça n'a pas raté. Donc, احنا باش نشوف دابا حنا راه عندنا دابا الوقت. مرحبا. D'accord. Donc, زوينه هاد l'histoire de Nabila. سي البنيته سماوها على سميتي. D'accord. Alors, je te raconte, c'est juste une devinette pour rigoler un peu. Quel est le fruit que détestent les poissons? على les poissons, les fruits. Ah, la même question que m'a posé mon mari hier. Quel est le fruit que détestent les poissons? Yallah, il y a beaucoup de dites-nous, chacun a des réponses pour rigoler. Moi, je pense que les poissons, ils mangent pas de fruits d'ailleurs. Ah, le nutritionniste Nabil Ayashi, Kaina. Salam alaikum salam, Khadija. Alors, le La fruit. pêche. La pêche. Elle dit qui jette. Elle dit Akal Eléa. بارك الله عليك. Très bien. La ville, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux nous dire? بغينا دابا نستافدوا منك في الحياة parce que تبارك الله comme je l'ai dit au début ما شاء الله الله أكبر عليك. Tu es jeune, tu as 38 ans. Et 38 ans, c'est jeune, hein, ماشي. Et ta carrière, cette carrière, اللي درتي ودرتها بقلبك. Où tu travailles beaucoup. Moi, je le sais. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Est-ce que tu te reposes? Écoute, Maria, c'est quoi le repos? Pour toi, Nabil, qu'est-ce que pour toi, je sais, je connais Nabil. Oui. Nabil, il est sollicité, masha'Allah, parce que tu aimes, parce que tu es un passionné. Mais c'est parce que tu veux, un petit, tu es un passionné, Allah يحفظك. ولكن الوقت نبيل واش هذيك الطاقه هادشي اللي تعطيه هو اللي qui te fait vivre. Donc le passionné, comme j'ai dit tout à l'heure. Anna, je me repose, Amalia, je me repose quand je suis devant mes étudiants, par exemple. Et quand je pose une question, quand je m'épanouis devant mes étudiants, quand ils sont là, j'ai trop reçu. Je me repose quand je suis en plein conférence, par exemple, ou تندير واحد لا conférence وتشوف الناس خارجين ضاحكين فرحانين واستافدوا شي حاجه. جو مو روبوز ملي تتلقى واحد الانسان في الزنقه ولا واحد الانسانه في الزنقه وتقول لك الله يرحم الوالدين على ديك المعلومه اللي عطيتينا البارح ولا اللي عطيتينا اول البارح. جو مو روبوز ملي تلقى واحد الفعل ديال الخير تعيط ليا واحد ولا تعيط ليا واحد الناس في واحد المدينه في واحد البلاصه وتقول لك عافاك السي درنا واحد المحاضره حنا رحنا في بلاصه كونفيتي وتنمشي. Ça, je me repose. Ça, c'est mon vrai repos. Parce que le repos peut-être mental est beaucoup plus important que le repos physique. Après, c'est vrai que je me fatigue physiquement. Donc, il y a deux années, 2 ans, d'abord 3 ans, j'avais décidé, donc Yann, effectivement, il avait posé une question, est-ce que je fais une pause? Effectivement, il a dit, 2 ans, 3 ans, j'ai décidé de prendre une pause. Donc, je voyage un long week-end. C'est-à-dire عندي تقريبا خميس السبت او لا généralement c'est خميس جمعة السبت je le donne à Nabil et aux gens qui aiment les gens du Timbri. Donc c'est ça ma pause. Mais du repos et je peux te dire que la journée commence à 8h 9h et se termine à 21h 22h. Le week-end généralement c'est du travail aussi et c'est préparer ceci préparer ça. Mais quand c'est pour ça قبل انك انت دير شي حاجه راك ترتاح فيها هذيك هي الراحه ديالك. Exactement. دونك الراحه تتبقى انا بالنسبه لي جو بونس تتبقى غولات شي حاجه هي غولاتيف لان بارفوا تقدر تكون جالس في الدار مثلا وتقدر تكون جالس سيمانه وانت في الدار ولكن دماغك ما مرتاحش. انت ما جالس في الدار ما تعجبكش في الدار بيان سور ما غاديش ترتاح. دونك الراحه تتكون تنهضر على الراحه العقليه بيان سور لو روبو فيزيك سي اوتر شو. انا بيان سور تيخصنا الناس واحد 7 السوايع ديال النهار الانسان يرتاح يدير حمام مره يجلس مع راسو. C'est l'amour de soi. C'est prendre du temps pour soi, se reconnecter à son soi.
le côté psychique, كنظن أن الراحة الذهنية هي في القيام بما نحب. Voilà. Alors moi, je voudrais partager quelque chose avec toi, Nabil, et avec nos auditeurs. Tu sais que fait le confinement, j'ai perdu 7 kilos. C'est vrai. J'ai gagné en... Donc, j'ai perdu 7 kilos. Et j'oublierai jamais واحد النهار. C'est une phrase qui m'a impactée. عندك Nabil, et je vais te la rappeler, كيف انت فكرتني في des choses. Tout le monde me disait Maria, tu sais, تحيحي شوية, tu es belle, tu es bien, tu es هذاك وهذا أنا والو وراه شفت لي نيوتريسيونيست ما خليت ما جيت لعندك. Tu m'as dit une phrase قلتي ليهم خليو ماريا في الثقة. ما غنقول لها حتى حاجة تتمشي qu'elle aille régler la problématique ديالها عاد ترجع. Exactement, c'est... Je l'ai réglé. Ça fait. Je l'ai réglé وفكرت فيك أنابيل علاش؟ Parce que je m'étais fixée dans ma tête, pour moi, je suis très bien, ma santé. Mais qu'est-ce que je parce que je suis une passionnée comme toi. Mais je ne faisais pas attention à mon corps. قال لك تزين ما خطاتو الاولى تزين ما خطاتو الاولى واخا نكون كوتش واخا يكون اللي بغى يكون وهذيك لا فراز عمري ما نساها وفاش جاتني فاش جي كومونسي ا بيرد مي كيلو جو me suis dit نبيل laissez-la tranquille راهو الله نم aucun nutritionniste ما غادي يقضي عليها هي اللي غادي تلقى دواها. C'est très simple. Il n'y a pas de formule magique. شي حاجه تخرج من الداخل. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris tous tes conseils nutritionnels, de la nutrition. عادوا لي مي جيت لبن سليمان وداك الشيء عادوا لي يبان لي la nourriture زوينه وزيت العود et ça merci beaucoup parce que là tu as même joué le rôle du coach. Ah, le coach c'est toi. C'est pas Ijihad. Là, les limites. باش لو نيوتريسيونيست يقول خليوها راه ما غادي ما غاديش يقضي فيها هذا الشيء ديال le régime. J'ai eu peur de ma santé parce que j'ai le corona. الجمله اللي نقدر نعاودها ونقولها لكل شيء. دايوغ البارح جيت ديال ايناس دونك ايناس جيت معنا في الجروب البارح ايناس دونك كنا تهضروا انا وياها قلت لها ايفيكتيفمون الانسان ما خصش يبدا واحد لو بروغرام اليمونتير ولا واحد لو ريجيم اليمونتير الا ما تيحسش به من الداخل. الا غديرو غير باسكو قالوا لي خاصك ديريه ça sert à rien. C'est même pas la peine. تبارك الله على هدى. هدى مرموتي معنا la belle هدى notre amie. شوف il y a beaucoup de personnes. حنان bonjour. Bonsoir tout le monde. والله ما شي نبيل والله ما تنسخاو بهذه الجلسه. الحمد لله والله يلقي تاعك الخير. Alors tout le monde demande conférence Nabil Maria. توحشوا les conférences ديالنا. Inch'Allah, avec toi. Après le confinement, il y aura des surprises بإذن Inch'Allah. Nabil. عقلتينا درنا لا بوز كافي بالبصاره في الرباط. الله. وهذاك شوف سيتي طون ايدي نبيل. درنا الوغ نعاودوا للناس. كنا درنا ماريا كانت تورغانيزي واحد لي كونفيرونس ودرنا واحد لا كونفيرونس في الرباط انا وماريا. وكنا هضرنا مع دايوغ سي بروفيسور سمرة وكنا هضرنا مع درنا لا بوز كافي ما درناش بوز بصاره درنا فيها البصاره ودرنا البقوله ودرنا الفول مشرمل هادي كله درناهم في لا بوز كافي وتبارك الله طلعت واحد على ميدياتيك اكزاكتومون. عقلتي؟ وي سبحان الله. سيتي بو سيتي البصاره بوز كافي مي سيتي excellent, excellent. Oh là, c'était, je me rappelle très bien. Arti, l'amour, tu as parlé d'amour. Arti, kullu li douosna ma'ak Nabil aujourd'hui. C'est vraiment une expression d'amour, une preuve d'amour. L'amour d'Allah, l'amour des parents, l'amour des personnes qui te suivent et l'amour de la passion que tu as pour ce que tu fais. Tu es un grand passionné. Tu es quelqu'un qui خرج من le lot. ما غاديش نقولوا c'est plus Nabil le nutritionniste. C'est Nabil le missionnaire. انا غتنسميه le missionnaire. Celui qui a une mission de vie qui parle ماشي غير nutrition mais il parle la vie, il parle de vie, d'énergie nutritionnelle qui est dans le partage,
qui est dans l'amour, qui est toujours à l'écoute de ses amis, qui donne des conseils. Voilà, ou des fois, tu as le conseil, on peut ne pas le prendre au départ, mais après, il avait raison. Et je voudrais te dire aussi, au nom de mes enfants, Ismaël et Ahmed, ils t'apprécient beaucoup, ils t'aiment beaucoup. Ils suivent les conseils nutritionnels. أنا ما كنتش نتبعهم نبيل ولكن دابا عاد قلت لك j'ai repris mais أثرتي tu as impacté beaucoup de mamans dans le cadre du salon Planète Maman Bébé. Sabahia 2M, tu as touché une population extraordinaire. Les conférences que tu as fait à travers le monde, tu as touché les cœurs. Ce soir, tu as touché nos cœurs. Nabil, merci beaucoup. مازال ما تمشي. لا أنا suis là. أنا معاك. Il est génial cet homme en effet, Hanan. Je vais نقول لك oui. Maria, tu sais l'être humain d'une manière générale في الحياة. حين سولتيني قبيله على شنو اللي يقدر يقتل هذاك لامور وقلت لك بان لامور تيمكننا نجرحوه ما تيمكنناش نقتلوه ولكن بعض الاحيان تقدر تكون هذيك الجرحه دارت واحد لونديكاب تقدر دير واحد لونديكاب كبير و جو بونس كو لو ميساج il va être bien transmis et tu sais très bien pour qui et pourquoi je transmets ce message حيت أصعب حاجة تقدر تكون في الحياة d'une manière générale يقدر يكون لامور يقدر يكون الحب ولكن إلا ما كانش لو ريسبي ça ne sert absolument à rien ومنين تنهضروا على لو ريسبي فيه لا كونفيونس فيه أنك لأن أصعب حاجة هي أنك تبغيز لا كونفيونس ديال واحد الإنسان دار فيك واحد الثقة كبيرة ودار فيك واحد الثقة عالية وتجي أنت وتطعنو من اللور نبيل هذه مساله اللي تقدر انا دابا تنرجع لهذاك السؤال اللي سولتيني قبيله هذه من جهه اخرى ان في الحياه دون مانيير جينيرال ان كل واحد تيخصو يسول راسو اشنو بغى من الحياه واش بغيت نخلي واحد لومبرانت تقدر تكون امبرانت صغيره تقدر تكون امبرانت خايبه سواء مع راسي سواء مع الناس القراب ليا سواء مع الناس الكبار ليا حيت ماريا ملي تنهضروا على ماريا بيشرا تنهضروا على بلانيت مامون بيبي تنهضروا على اول انسانه في المغرب اللي دارت واحد لو كونسيبت اللي سماتو بلانيت مامون بيبي ملي تنهضروا على ناجيه تنهضروا على اول انسانه اللي دارت لا ميزون دو بونور اللي تتهضر على لي بيرسون زاجي او على التروازيام اج دونك كاينين الناس اللي تيديروا واحد لومبرانت تدير شي حاجه تو كري ان تروك تدير شي حاجه ما تتبقاش تسنى وما تتبقاش تقول ما داروا لنا والو ما عندنا والو ماريا واش عرفتي شنو تديري انت في البلانيت مامون بيبي الحمد لله كون تو راسومبل هذوك العيالات كلهم تتجمعيهم شحال من مرة تعلمات من عندك شحال من مرة استفدات من بلانيت مامون بيبي شحال من الناس تلاقاو في بلانيت مامون بيبي شحال من الناس جاتهم افكار من بلانيت مامون بيبي الحمد لله الحمد لله جات هذا العام بلانيت مامون بيبي باش تحضر والعام اللي موراه جات تتاكسبوزي بزاف دونك ماريا الى بريفيري الى فكرات مع راسها وقالت خاصني نخلي واحد لومبرانت دونك هذيك لومبرانت مريم اللي تنبغيو نديروها كل واحد على قد جهده بطبيعه الحال كل واحد على قد الرغبه ديالو غير هو انا تنقول واحد المساله حتى الا ما قدرتش ندير البوزيتيف على الاقل ما نديرش النيجاتيف على الاقل يعني حتى الا ما قدرتش انني نعاون الناس في شي حاجه لان الله يحفظ العوان كل واحد وجهده على الاقل ما تكونش عندي واحد لينيرجي نيجاتيف ونبقى ندير لي باطون كيما تنقولوا العصا في الرويده بالناس باش ما افونسيوش لا شوف راه عطي تاخذ الا ما عطيتيش راه ما غتاخذش هذه انا تنامن بها بزاف انا تنجاوبك حيت قلتي جينيرو انا هذه مساله في الحياه تنامن بها بشكل كبير عطي شي غتعطي لهاد الجهه غتاخذ من هاد الجهه اكزاكتومون الا ما عطيتيش والله لا شديتي Je suis, merci, je suis, Madame Aïk, Nabil, merci beaucoup. Là, on n'est pas amis, chauffe, on n'est pas amis pour rien, vraiment. Alhamdulillah. شوف أنا محبة في الله. ماريا أنا واش ممكن السي عبد الإله يبان نسلموا عليه؟ عبد الإله. Il est dans l'autre chambre.
تتصنت. قول شوف قول له يجي انا بغيت نسلم عليه. عبد الاله عبد الاله عبد الاله يقول لك تقطعت الكونيكسيون. هو ما عرفت تونيل عبد لا الاله كونيكسيون. لا هي سي عبد تونيل الاله. تونيل. شوف انا جاي نعيط له، انا غنعيط له. il est dans la ماريا chambre. عندك يقول لك راه في التونيل مشى ها ليه هو ها هو الريزو. جا ها هو عبد الاله. سي نبيل باغي ها يجي بغى ها هو. Tu es beau, شوف il est beau هاك. il est dans l'autre côté تتصنت ها هو. Ami, comment vas-tu? راه Salut, comment تتصنت. ça va? Comment ça va, Salut? بخير. غبرتي عليا. Depuis le temps. Bien, merci. وانت اللي غبرتي انت. ايوه très bien. كلشي Ça va, بخير. الحمد لله. الله يبارك. الله يشرك الله شوف. يبارك. الله يبارك. الله يحفظكم لا الله بأس. يكمل بخير والله ييسر لكم الامور. Merci beaucoup. Salut. Merci Abdelaziz d'être venu. C'est la première fois. Bonsoir. Ou d'être تقول لك bonsoir Jihen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Amin, salut. راه تتصنت le live de la chambre. Bah, je sais. انا جو بو شوف انا جو peux pas parler à Maria sans parler à Seb Ila. Je suis désolé mais je peux pas. Ça me touche. والله شوف. Ça me touche. Ça me touche énormément. Bonsoir Nouria Sebti. Elle vient de nous rejoindre في السعودية. Elle est في رياض. وعندهم راه دابا il est tard. Mais elle rate jamais les guests. الحمد وفريمون شوف نبيل نورمالمون سي 1 اور. حنا راه درنا دابا لي برولونغاسيون لي بينالتي. واش سخيتو ولا مازال؟ واش سخيتو ولا مازال؟ ناجي الله يحفظك تو اوسي. كو كان لو امين جيهان ما شيري. كو كان لو لايف يقدر يدخل. دوماج خصنا نشوفوا مع انستغرام يديروا ان لايف يدخل فيه 3 الناس 4 الناس. يدخلوا معنا لي جون اللي تتشوف ياك لي سعاد. Donc tu as vu un peu. Parle-moi du guest qui جاتك هاد la rencontre. شوف هاد ماريا live. qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui veut rien faire cherche une excuse. تبارك الله عليك. شوف انا جو مغابيل هضرنا انا وياك هذه واحد الشهر ولا شهرين على هادشي ديال الديجيتال اكسيتيرا. وشو تبارك الله دابا لي زيدي اللي جاوك وكومون تو اون تران دافونسي تبارك الله عليك في دي بروجي ديال اللايف. احنا باقيين تنهضروا عليه بوغ ليسي اون اوبشن. Mais tu m'as aidé نبيل. راه ماشي هضرنا. شوف حنا خوت يا مالك حنا. الله يحفظك الله يحفظك. مي شوف سي با سا سي كومي تكون عندك واحد ليدي تكون عندك واحد شي حاجه لداخل باغي تعطي راك تتعطي. شو غير نجي تبارك الله هذوك لي زاتوليي اللي تدير بوغ لي زونفون. لا مي نجيه لي سبيسيال هذيك راه الله يحفظها الله يحفظها. دونك كل واحد فينا راه يبارطاجي بوكو دو بوزيتيف بوكو دونت بوزيتيف et les partager d'une manière positive aussi. تبارك الله لو بروجي tu vas démarrer demain مع دكتور زكريا تبارك الله الله يحفظه. سي اكسيلون. دونك اي واحد يقدر يدير واحد الكوتي اللي هو بوزيتيف وينويها خير الله سبحانه وتعالى. والله نويناها خير و جيهان il a commencé à faire وي beaucoup de live beaucoup d'informations. تبارك الله عليها حتى هي تبارك الله. تبارك الله une habitude. دابا جو سي با l'anniversaire واش غتبقى دائما دير معنا لو لايف ماردي ولا لا؟ لا l'anniversaire ان شاء الله. شوف حنا نديروا l'anniversaire après le confinement ضروري جيهان. Alors شتي نبيل après avoir discuté علاش درنا demain je lance les lives psy coaching. هاد الوقت ديال الكونفينمون on a beaucoup travaillé parce que au niveau ديال tout ce qui est coaching solidaire et on a vu il y a beaucoup de souffrance de mal-être. D'accord. دابا غنخرجوا من le confinement وهاد la sortie هاد la transition entre le confinement et le déconfinement comme tout changement il y a des perturbations ضروري. Et c'est le moment اللي je me suis dit vu que j'ai récolté beaucoup de questions بزاف دي questions عرفتي شحال ديال واحد الناس عطاوني des questions عطاوني leurs problématiques. J'ai pu ressortir les problématiques profondes اللي كاينين عند les personnes.
ما لقيتش ما احسن بشرى زكريا بروفيسور بشرى زكريا pour la simple raison que عنده خبرة ديال 34 ans. تبارك الله. C'est un expert. تبارك الله. Il est dans l'écoute. Où le coach عنده des limites. Un coach ne peut pas tout faire. Un coach ما يمكنش يداوي les dépressions, ما يمكنش يداوي les phobies, ما يمكنش عنده les limites. Et moi en tant que coach depuis 10 années, je me permets aujourd'hui de me dire et après que عندنا nos limites. Le coach est bon, le coach est bien, mais تيجي حيت شحال د الحوايج حفظتهم مع بروفيسور بشرى, شحال des choses que j'ai ignorées dans ma profession وراهم ليا ودابا. Donc ça veut, qu'est-ce que ça veut dire? غادي تولي ديك l'association psy-coach pour le bien de l'humanité, pour le bien d'هاد الناس اللي غيسمعونا, pour le donc باش تبقى. moi aussi je t'adore Rita Alami, je t'adore, je t'aime. Salut Rita. Donc هذا هو علاش le projet. Demain on commence avec une thématique très importante qui est la dépendance affective. Professeur Bishra va nous expliquer c'est quoi la dépendance affective, c'est quoi le portrait du dépendant affectif. علاش on est dépendant, parce qu'on est dépendant من الصغر, ملي كنفكرش منا وحنا dépendant منه. et il va nous غادي داكشي عرفتي عنده تبارك الله واحد لا مانيير باش غادي الناس يفهموا امتى la dépendance affective غادي تولي pathologie. Donc il faut se prendre en soin, prendre en charge, et comment passer du mal-être au bien-être. غادي نهضروا c'est à quelle 21h30 بحال هاد الرونديفو ساعه في السيمانه pour غيكون des épisodes. Donc on va parler du couple, donc غادي نخدموا على le couple مزيان. on va être les deux هكا, et bien sûr l'expertise de professeur Bishra, c'est mon maître, c'est mon frère, je suis très fière de lui. Ou je le remercie حيت دابا عاد parce que كان très pris. دابا عاد لكل أجل كتاب, لكل أجل كتاب. الحمد لله. Donc Nabil, demain rendez-vous Inch'Allah. Et comment? Jihan, tout le monde au rendez-vous pour un bon moment avec professeur Bishra, qui est avec nous d'abord en ce moment, et je le remercie. Nabil, tu es juste magnifique. الله يحفظك, الله يحفظك, والله يسهل عليك. ندعيو مع هاد السيد, الله يعطيك الصحة باش مازال. Merci. La semaine prochaine, je reçois une guest. اش غنقول لكم inspirante. هاد السيدة هادي معروفة sous le nom de Leila B, make-up artist. Donc c'est une make-up artist. ولكن on va pas parler du de la make-up artist. Je vais parler de cette maman courage. C'est une maman courage, vous allez savoir pourquoi. C'est une amie fidèle. J'ai jamais l'amitié, la fidélité en amitié, c'est extraordinaire. Une épouse, masha'Allah, qui inspirera plus d'une. C'est une fierté en tant qu'épouse. تنفرح ملي تنعرف مرة متهلية في راجلها ولو المشاكل, ولو dans le bon et le, elle est là, elle est prête. هذه ليلى. Et puis c'est une مرضية. Et tout à l'heure tu as dit, Allah, c'est une connectée, مرضية et une passionnée. Et c'est ça les clés de la réussite. La semaine prochaine, je vous invite à aller sur sa page, Leila B Makeup Artist, et on va passer avec elle 1 heure instant amour. كيف دوزنا معاك السي نبيل, ولكن اش غنقول لك هاد لو لايف بحال لو بروميو لو كل لايف عنده واحد لو غو ديالو, وهاد لو غو هذا سي لو غو ديال اش غنقول لك المونغ ديال لي فروي ديليسيeux ديال. Merci beaucoup. Merci à toi Maria. Merci pour ton invitation, merci d'avoir pensé à m'inviter, merci de penser à moi. C'est un plaisir باش انني نكون معاك في اللايف ديالك ماريا. ما سخيناش, شوف كلشي ما سخاش, اش نديرو راه ما عندنا الوقت. بوزي دي كيستيون نبيل. Poser des questions Maria aussi. Oui. يلا. Donc clair Maria que تبارك الله عليك انت عندك واحد الانرجي تري بوزيتيف, واحد الانرجي اللي هي الناس اللي تيخدموا معاك دائما تيقولوها. انا عندك واحد الانرجي تبارك. واللي شوف واحد المساله اخرى ما قلتهاش في ماريا في الخدمه,
Anna, elle est très sincère. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maria, في الخدمة ديالها, elle est très sincère. C'est-à-dire, تجيب لك الحاجة directement. بلا داك الزواق, بلا tata. Et ça, c'est un point fort. Ni le côté professionnel. Donc, Maria, sincèrement, c'est un énorme plaisir d'être avec toi ce soir. Tchallah yfrask bzaf. Merci. Prends soin de toi, de ton mari, de tes enfants. Allah يخليهم لك ويخليك ليهم. آمين. لقينا إن شاء الله في ساعة الخير. الله يلقينا في ساعة إن شاء الله زوينة. وشكرا لكاع اللي حضروا معنا اليوم. الناس اللي تنعرفوهم والناس اللي ما تنعرفوهمش كلهم تبارك الله عليكم وشكرا انكم كنتم معنا اليوم. دوما ان شاء الله بحول الله يا ربي. ضياء تبارك الله عليك. جو مغابيل تري بيان دو ضياء. ضياء غزاله ضياء. بريجيت شوف بريجيت بقات معنا مسكينه. الله يحفظها. ميرسي بريجيت. ميرسي تو الموند. ميرسي هدى. نبيل une personne a posé une question زوينه عجبتني. Je vais remonter. Si tu devais écrire un livre sur ta vie, quel en serait le titre, Nabil Abla? Mais je suis en train d'écrire. D'accord, j'ai commencé à écrire et سميتو ضروري نقول السمية. قولها si tu veux, dis-le. سميتو souvenir et avenir. Allah. Devenir, 3 points, avenir. C'est-à-dire que أنا بالنسبة ليا c'est هاد لي دو choses c'est des choses اللي بعض الأحيان تيخليو الإنسان أنه يغفل على شي حوايج. c'est des choses اللي تيخليو الإنسان أنه ما يعيش اللحظة. سواء تنبقى نفكر في داكشي اللي وقع ليا قبل علاش وكان خصني ندير وكون درت وكون ما درتش إلى آخره. عيش اللحظه اللي انت فيها او ليو باش تفكر في اللي داز لانك tu peux pas le changer. Et l'avenir c'est que à force de penser في l'avenir ما تنعيشوش اللحظه كذلك. تنبقاو نقولوا وغدا غنمشي غندير واش غندير واش ندير ولا ما عندك ما دير ديال الله سبحانه وتعالى. اكزاكتومون. فقط اعقلها وتوكل. غادي نقولوا واحد بونسور لخداوج العزيزه ديالنا. هاي خداوج كاينه. سالي خداوج. فيديل. شوف فيديل وعزيز على نبيل. On a beaucoup travaillé à Maria Planète Mamoun. Oui, alhamdoulilah. De très bons souvenirs, de très belles choses. عقلتينا مشينا عند ايناس الفاس وجدتنا كسعه ديال التكستو. وي ايناس هذيك شوف ايناس دابا ولات مراكشيه صافي. C'était un très beau souvenir. Ou avec Marim Abdo. Les écoliers Samine avec les tournées زعما الحمد لله. سعاد هاشمي تبارك الله عليك. سعاد راه ذكرى صافي راه ماما الله يرحمها دارتها في الحاله المدنيه. Merci beaucoup Nabil. انا نسولك avec qui voilà une autre question. Nabil chaud avec qui voudrais-tu j'adore les fidèles avec qui voudrais-tu être confiné? Maintenant on est presque la fin. Avec qui tu aurais aimé être confiné? Non, avec mes parents, et je suis avec mes parents. Très bien. Très. Ou avec, alors, un peu, malgré tes parents, chez personne, tu aurais aimé être confiné avec elle. Ziza ou chez Hedli. Une personne que j'aime très bien et qui est présente dans le live, elle préfère rester discrète. خليها. صافي. Elle est présente. خليها حيت comme elle préfère rester discrète, on la laisse. هاد السيده هادي شي واحد قال ماريا. لا شوف هذا ماريا راه معنا جات الرجوي. انا جات الرجوي. انا صافي كونفيني افيك نوتر ارتيست نجات الرجوي. الله يحفظكم. فوالا عندي سؤال. انا عندي سؤال. وي كل ما كنتيش كوتش شنو كنتي غتكوني؟ انا بروفيسور. جيتي بروفيسور et l'enseignement c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. تبارك الله. C'est l'enseignement. J'ai toujours aimé. J'ai enseigné. J'étais avec mes étudiants d'Akshira. C'était extraordinaire. Sincèrement, كانوا تنخرج مع mes étudiants الناس يصحاب لنا étudiantes بحالهم. Ils pensaient pas qu'on était. Mais quand j'étais en classe, il y avait un respect.
l'aksal Dima Amra, gars, le directeur quand tu dis ouais, tu brûles ton cours. Il y avait toujours de marah, la rigolade, comme les conférences. Tu dis que les conférences, c'était exactement quand j'étais l'enseignement. Et ce que je fais aujourd'hui pour moi, c'est de l'enseignement aussi. J'ai continué, mais sous une autre forme. Sinon, dans une autre vie, j'étais chanteuse. Avant de chanteuse de chez Afouha, j'ai fait du théâtre professionnel, actrice, donc j'allais commencer dans un film. Et mon mari, Atani Galia, c'est soit moi, soit l'art. Et ben j'ai choisi Abdel. Ah oui, ça c'est la première fois que je l'entends ça. Ben c'est la première fois que je le partage. J'ai choisi mon mari. Donc c'était une condition parce que j'avais déjà enregistré une chanson. Donc je suis une artiste dans l'âme. Ce qui fait que c'est pour ça que les conférences, je danse, je chante, je prends ma place. Donc je suis une artiste professionnelle qui a choisi l'amour, qui a choisi. Et tu as fait le bon choix. Je ne le regrette pas. Ah oui, c'est normal. Je ne le regrette pas du tout. Tu peux chanter pour ton mari, avec ton mari, à la présence de ton mari. Et d'abord, je peux chanter pour mes conférences. On lui t'aiderait pour mes conférences. Hassani قالت chanson Keltoum. Ah, là, d'abord, chauffe. Là, d'abord, j'aurais bien aimé chauffe en privé. En privé. En privé. En privé, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vive l'amour. Merci beaucoup, Nabil. À la semaine prochaine et à demain, Inch'Allah, 21h30, avec Nabil. Pas de questions, Nabil. Ça m'a dit. Là, très bien. C'est vrai. لا استقبل le live. تهليت فيه. D'accord. الله يحفظكم. Quel horoscope, Madame Maria? Alors, quel horoscope qui demande? Je suis Sagittaire, né le 7 décembre. Les Sagittaires, voilà. Et quel signe tu es, Nabil? Capricorne, Niek. Le janvier, 17 janvier. Voilà, le 17 janvier. Sagittaire, ouais, j'aime bien. Je vous aime, je vous embrasse très fort. À demain, Inch'Allah, 21h30 avec professeur Bishra Zakaria, thématique, la dépendance affective. تبارك الله عليكم سلامة. خداوج 17 جانفي شو تبارك الله على خداوج عارفة. الله يحفظكم. بيزو et bonne soirée. سلامة. مازال chérie. مازال, je suis toujours